Okay, so hey everyone, welcome to all of you to my channel Imam D classes. Okay, this class for become fourth semester SCP and become sixth semester NEP. Final year batch and second year batch for become subject is management accounting. Okay, subject is management accounting. Topic is comparative statement analysis and interpretation of financial statements. Other this video will be in two languages. First, Kannada explanation side by side, Hindi explanation also. So both languages combined for your easy understanding purpose. Okay, format of comparative income statement comparative income statement for 5 marks. Okay, so comparative income statement of dash company for the year ending 2026. Okay, first column comparative income statement particulars, previous year, current year, absolute change, percentage of change. Okay, first ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್, ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಾಂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಒಳಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ PBIT, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ PBT, profit before tax. Less tax, profit after tax. ओके, ई तरह सॉल्व ಮಾಡಬೇಕು. ऐसे सॉल्व करना है इसको. ये है कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट. समझ में आया? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ನಾ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ PDF ಗ್ರೂಪ್ದಾಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಕಂಪೇರೇಟಿವ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1, CMK Limited has provided the following information about its two accounting periods, that is 2024 and 2025. Prepare a comparative income statement and interpret. Particulars: 2024 rupees, 2025 rupees. Net sales, cost of goods sold, selling general and administrative expenses, other income and taxes. Last one is interest. Comparative income statement ready ಮಾಡಬೇಕು, 5 marks. So comparative income statement of company name CMK Limited for the year ending 2025, because 25 last year. Particulars: 2024 first year, 2025 second year, absolute change, percentage of change. Roman number 1, first item ಇನ್ಕಮ್ ಒಳಗೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಬರ್ತೈತಿ. ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ 6,07,50,000. ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ 6,07,50,000. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಲೆಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಲೆಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ 4,50,000, 5,40,000. सो ಮಾಡ್ರಿಪ್ಪ, कितना करो उसको, 6 लाख माइनस 4,50,000 कितना आएगा आपको? 1,50,000. ठीक है, 7,50,000 माइनस 5,40,000 कितना आएगा? 2,10,000. ಇದು ಏನ್ರಿಪ್ಪ, ಇದು क्या है? ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಇದು ಏನ್ರಿಪ್ಪ, ಇದು ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂತಾ? ಓಕೆ, ಸರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐತಿ ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್. ನಂಬರ್ 2 ಒಳಗೆ ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಐತಿ. ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ 36,000, 54,000. ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ 36,000, 54,000. ಓಕೆ, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 1,50,000 plus 36,000 1,86,000. 2,10,000 plus 54,000 2,64,000. ಇದು ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎ. समझ में आया? नेक्स्ट नंबर 2, ಇದು ನಂಬರ್ 2 ಬರಬೇಕು. दिस इज नंबर 2. ओके, दिस इज नंबर 2. ओके, एक्सपेंसेस ಒಳಗೆ ಬರೀ ಒಂದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಐತಿ. कितना है? सिर्फ एक ही एक्सपेंस है. सेलिंग ಒಂದೇ एक्सपेंस, selling general and administrative expenses, only one expense, 75,000, 90,000. So selling general and administrative expenses 75,000 and 90,000, only one expense. So total expenses be 75,000, 90,000. Next, profit before interest and tax PBIT. Profit before interest and tax PBIT. Profit before interest and tax, capital A minus capital B. Capital A 1,86,000 minus capital B 75,000, 1,11,000. Okay, next capital A 2,64,000 minus capital B 90,000, ಎಷ್ಟು? 1,74,000. ಕರೆಕ್ಟಾ? PBIT, profit before interest and tax, less interest
लेस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऐती हाँ इंटरेस्ट है, कितना इंटरेस्ट है 51,000 54,000 लेस इंटरेस्ट 51,000 54,000 1,11,000 1,11,000 minus 51,000 60,000 1,74,000 minus 54,000 1,20,000. This is profit before tax PBT, profit before tax less tax. टैक्स आई थी, टैक्स है हाँ टैक्स है, टैक्स कितना है 24,000 48,000 लेस टैक्स 24,000 48,000. So 60,000 minus 24,000 36,000. ಆಮೇಲೆ 1,20,000 minus 48,000 72,000. दिस इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स PAT, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. अर्थ आयता, समझ में आया? ठीक. इतना होने के बाद में ಇದು ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನು ರೀಪ್ಪ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಚೇಂಜ್, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ 6 lakh ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 6 lakh ಮೈನಸ್ 6 lakh ಮೈನಸ್ 7,50,000 ಎಷ್ಟು ಬಂದ್ರಿಪ್ಪ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 1,50,000 ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ರಿ 1,50,000. ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿತ್ತಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿತ್ತಾ ಸಿಂಪಲ್ 6 lakh 7,50,000 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿತ್ರಿ, ಏನಾಗಿತ್ರಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈನ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈನ್. ಫಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ 7 lakh ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಮೌಂಟ್, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಐತಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಸೊ ಮಾಡ್ರಿಪ್ಪ 7,50,000 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಮೌಂಟ್ 2025 ಅಮೌಂಟ್ ಮೈನಸ್ 2024 ಅಮೌಂಟ್ 7,50,000 ಮೈನಸ್ 6 lakh ಪಾಸಿಟಿವ್ 1 lakh, ಪಾಸಿಟಿವ್ 1,50,000, ಪಾಸಿಟಿವ್ 1,50,000 ಕರೆಕ್ಟಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5,40,000 minus 4,50,000 आंसर इज 90,000, पॉजिटिव 90,000. समझ में आया? नेक्स्ट 2,10,000 minus 1,50,000 पॉजिटिव 60,000, पॉजिटिव 60,000. नेक्स्ट 54,000 minus 36,000 पॉजिटिव 18,000, पॉजिटिव 18,000. 2,64,000 minus 1,86,000 पॉजिटिव 78,000 करेक्ट है. नेक्स्ट 90,000 minus 75,000 पॉजिटिव 15,000, पॉजिटिव 15,000. नेक्स्ट 90,000 minus 75,000 पॉजिटिव 15,000. 1,74,000 minus 1,11,000 पॉजिटिव 63,000 करेक्ट है. 54,000 minus 51,000 positive 3,000. Next 1,20,000 minus 60,000 positive 60,000 correct है. Next 48,000 minus 24,000 positive 24,000 correct है. 72,000 minus 36,000 positive 36,000 आंसर करेक्ट है. ये डाउट आई थी, कुछ भी डाउट है समझ में आया तुम्हारे को कैसे आया बोल के? ठीक. नाउ सिंपल कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट्स 2024 इज बेस ईयर, 2024 इज अ बेस ईयर. सिंपल 2024 इज अ बेस ईयर. कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट ಒಳಗ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇಸ್ ಇಯರ್, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇಸ್ ಇಯರ್. अर्थ आयता? कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट के अंदर फर्स्ट ईयर हमेशा क्या रहता है बोलो? बेस ईयर रहता. क्या रहता? बेस ईयर. फर्स्ट ईयर ऑलवेज क्या रहता? बेस ईयर रहता. ठीक है. सो चेंज ಎಷ್ಟು ಬಂತ್ರಿಪ್ಪ? प्लस 1,50,000 डिवाइडेड बाय 6 lakh प्लस 1,50,000 डिवाइडेड बाय 6 lakh into 100 प्लस 25%. करेक्ट अर्थ आयता? प्लस 1,50,000 डिवाइडेड बाय 6 lakh into 100 पॉजिटिव 25%. नेक्स्ट प्लस 90,000 डिवाइडेड बाय प्लस 90,000 डिवाइडेड बाय 4,50,000 into 100 20%. नेक्स्ट 60,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000 into 100 40%. करेक्ट है. 18,000 डिवाइडेड बाय 36,000 into 100 50%. नेक्स्ट 78,000 divided by 1,86,000 into 100 42%. correct है. next 15,000 divided by 75,000 into 100 20%. 15,000 divided by 75,000 into 100 20%.
63,000 divided by 1,11,000 into 100, 57 percentage. 3,000 divided by 51,000 into 100, 6 percentage. 60,000 divided by 60,000 into 100, 100 percentage. 24,000 divided by 24,000 into 100, 100 percentage. 36,000 divided by 36,000 into 100, 100 percentage. अर्थ आयता ಇದು ನಿಮ್ದು ಏನ್ರಿಪ್ಪ कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट. ये तुम्हारा क्या है कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट है. समझ में आया? वेरी इजी 5 marks. वेरी इजी 5 marks. ओके you can take the screenshot as well. I will provide this PDF in a WhatsApp group. I will provide this PDF. Okay, done. So second question देखो यहाँ पे. second question क्या है? second question, from the data prepare comparative income statement and find out increase or decrease amount. ನೋಡ್ಬೇಕಂತ. ಸೊ ಕಂಪೇರೇಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಕಂಪೇರೇಟಿವ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಎಂಡೆಡ್ 2025 ಕರೆಕ್ಟಾ? ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ 2024, 2025, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಚೇಂಜ್, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಚೇಂಜ್ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್, ಫಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಇನ್ಕಮ್ ಏನೈತಿ? ಸೇಲ್ಸ್ ಐತಿ. 1,30,000, 1,50,000 ಸೇಲ್ಸ್ ಐತಿ. ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ 1,30,000, 1,50,000 ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ 85,000, 1 lakh. ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂತು. ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟೈತಿ? 45,000, 50,000 ರೆಡಿಮೇಡ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅವರು. ಓಕೆ, ರೆಡಿಮೇಡ್ वो दिया हुआ है 45,000, 50,000 रेडीमेड. ओके, ऑलरेडी रेडीमेड ಐತಿ. ಸೊ ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. ऑपरेटिंग एक्सपेंस मीन्स एक्सपेंस साइड. सो टोटल इनकम ए 45,000, 50,000 सेम. 45,000, 50,000 टोटल इनकम ए करेक्ट है? टोटल इनकम ए. नेक्स्ट दिस इज टोटल. हाँ, नेक्स्ट नंबर 2 एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस ಒಳಗೆ ಏನೇನೈತಿ? ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 12,000, 15,000. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 12,000, 15,000 ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 5,000, 8,000. ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 5,000, 8,000 ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆಮೇಲೆ ಟೋಟಲ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಟೋಟಲ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಸೊ 12,000 ಪ್ಲಸ್ 5,000 17,000, 15,000 ಪ್ಲಸ್ 8,000 23,000. ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬಿ, ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಗೀತಾ? ಮತ್ತೇನೈತಿ? ಹಾಂ, ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಆದಮೇಲೆ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್, ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ. ಎ ಎಷ್ಟೈತಿ? 45,000 ಮೈನಸ್ ಬಿ ಎಷ್ಟೈತಿ? 17,000. 45,000 ಮೈನಸ್ 17,000 28,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 50,000 ಎ ಮೈನಸ್ 23,000 ಬಿ. ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತ್ರಿಪ್ಪ? 27,000. ಇದು ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ. ರೆಡಿಮೇಡ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಾರ, ಅವರು ರೆಡಿಮೇಡ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಾರ. रेडीमेड तुम्हारे को कैलकुलेट करके दिए वो. ठीक है, समझ में आया तुम्हारे को? आंसर नम्बर सेम बंत. ओके, सो नाउ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಕರೆಂगे. ठीक है, सो 1,50,000 minus 1,30,000 positive 20,000. ओके, 1 lakh minus 85,000 positive 15,000. 50,000 minus 45,000 positive 5,000. 50,000 minus 45,000 positive 5,000. Next 15,000 minus 12,000 positive 3,000. 8,000 minus 5,000 positive 3,000. 23,000 minus 17,000 positive 6,000. Correct? 27,000 minus 28,000 negative 1,000. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಒಳಗ negative 1,000. 27,000 minus 28,000 minus 1,000. Correct? ಓಕೆ. ನಾವು ಇದು ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ 2,000 कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट ಒಳಗೆ फर्स्ट ईयर इज ऑलवेज अ बेस ईयर. पहला ईयर क्या रहता? हमेशा बेस ईयर रहता. कौन से ईयर में? कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट के अंदर. तो हाँ, 20,000 divided by 1,30,000 into 100, 15.38%. 15,000 divided by 85,000 into 100, 17.65%. 5,000 divided by 45,000 into 100, 11.11%. 5,000 divided by 45,000 into 100, 11.11%.
Next 3000 divided by 12,000 into 100, 25.00 percentage. 3000 divided by 5000 into 100, 60.00 percentage. 6000 divided by 17,000 into 100, 35.29 percentage. Next 1000 divided by 28,000 into 100, 3.57%. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ साइन ಏನೈತಿ माइनस साइन ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿ साइन ಏನೈತಿ माइनस साइन, सो माइनस साइन बरीಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ठीक है, साइन कौन सा है, माइनस का साइन है, तो यहाँ पे भी क्या लिखना, परसेंटेज के कॉलम में भी माइनस का साइन आना है. यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ पे भी क्या आना, बोलो प्लस का साइन आना. इल्ले प्लस साइन ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನು ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಬರಬೇಕಾ, ಇಲ್ಲೇ माइनस साइन ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನು माइनस साइन ಬರಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, समझ में आया? ओके, दिस इज द comparative income statement for 5 marks. Hope you guys understood. Okay, third question. From the following information furnished by Sahitya Company Limited, prepare a comparative income statement. Particulars 2024 rupees, 2025 rupees. Net sale, cost of goods sold, operating expenses, net non-operating income, income tax. Okay, so comparative income statement of Sahitya Company Limited for the year ended 2024 and 2025. Particulars 2024, 25, absolute change, percentage change. Correct? First item number 1, income. Income ಒಳಗೆ first net sale. So net sale 20 lakh, 25 lakh. Any doubt? Cost of goods sold less ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. So less cost of goods sold 12 lakh, 14 lakh. So 20 lakh minus 12 lakh, 8 lakh. 25 lakh minus 14 lakh, 11 lakh. This is the gross profit. This is gross profit. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? So operating expenses less ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. less operating expenses 50,000, 1 lakh. 8 lakh minus 50,000, 7 lakh 50,000. 11 lakh minus 1 lakh, 10,000. This is the operating profit. This is operating profit. Next, non-operating income. Non-operating income ಐತಿ, income add ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Add non-operating income 25,000, 10,000. 7 lakh 50,000 plus 70, 25,000, 7 lakh 75,000. 10,000 plus 10,000, 10 lakh 10,000. This is the profit before tax. Profit before tax, PBT, profit before tax. Less income tax. ಐತಿ income tax? हाँ ಐತಿ income tax 85,000, 1 lakh 20,000. Less income tax 85,000, 1 lakh 20,000. 7 lakh 75,000 minus 85,000 कितना मिलेगा आपको, 6 lakh 90,000. 10 lakh 10,000 minus 1 lakh 20,000, 8 lakh 90,000. This is the profit after tax. Profit after tax. Profit after tax. अर्थ आयता, समझ में आया? ओके, नाउ 25 lakh minus 20 lakh, positive 5 lakh. 14 lakh minus 12 lakh, positive 2 lakh. 11 lakh minus 8 lakh, positive 3 lakh. 1 lakh minus 50,000, positive 15,000. 10 lakh minus 7 lakh 50,000, positive 2 lakh 50,000. 10,000 minus 25,000 minus 15,000. 10 lakh 10,000 minus 7 lakh 75,000, positive 2 lakh 35,000. 1 lakh 20,000 minus 85,000, positive 35,000. 8 lakh 90,000 minus 6 lakh 90,000, positive 2 lakh. Correct? अर्थ आयता? Now comparative income statement ಒಳಗ 2000 फर्स्ट ईयर इज ऑलवेज अ बेस ईयर. पहला ईयर हमेशा क्या रहता बोलो, बेस ईयर रहता. ठीक है, समझ में आया ना कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट के अंदर. सो 5 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख इंटू 100, 25%. पॉजिटिव. 2 लाख डिवाइडेड बाय 12 लाख इंटू 100, 16.67%. 3 lakh divided by 8 lakh into 100, 37.50%. 50,000 divided by 50,000 into 100, positive 100%. Positive 2 lakh 50,000 divided by 7 lakh 50,000 into 100, positive 33.33%. हाँ, 15,000 divided by 25,000 into 100, 60.00%. बट साइन नहीं थी, साइन माइनस साइन नहीं थी. यहाँ पे साइन कौन सा है, माइनस का, तो माइनस साइन लगाना. माइनस 60.00%. करेक्ट, समझ में आया? नेक्स्ट, पॉजिटिव 2 lakh 35,000 डिवाइडेड बाय 7 lakh 75,000 into 100, पॉजिटिव 30.32%.
नेक्स्ट पॉजिटिव 35,000 डिवाइडेड बाय 85,000 इंटू 100 पॉजिटिव 41.18%. पॉजिटिव 2 लाख डिवाइडेड बाय पॉजिटिव 6,90,000 इंटू 100 28.99% पॉजिटिव. ओके अर्थ आयता. दिस इज इनकम स्टेटमेंट विच कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट है. ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल. समझ में आया? बहुत इजी है. ओके ओके दिस इज द 5 marks क्वेश्चन. लास्ट this is 5 marks solution. Hope you guys understood each and every point clearly. Okay, so we'll go for the 10 marks question. Okay, 10 marks comparative balance sheet for a 10 marks. Sorry ಏನೈತ್ರಿಪ್ಪ. Question 1, the balance sheet of Prapti Limited as on 31/3/2024 and 31/3/2025 is a given below. Particulars 2024 rupees, 2025 rupees. Okay, equity, share capital, reserves and surplus, secured loan, sundry creditors. ಆಯ್ತು ನೋಡಲ್ಲ. Equity, share capital, reserves and surplus, secured loan, sundry creditors. Okay, ಇದು ಎಲ್ಲ liabilities. ಇದು ಎಲ್ಲ क्या है? Liabilities. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಷಿನರಿ, ಸ್ಟಾಕ್, ಡೆಟರ್ಸ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಇದು ಎಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅ ಕಂಪೇರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ಸ್ 2024 ಆ್ಯಂಡ್ 2025 ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್. ಸೇಮ್ ಕಂಪೇರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಕಂಪೇರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಸ್ ಆನ್ 31st March 2024 ಆ್ಯಂಡ್ 31st March 2025. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ 2024 rupees, 2025 rupees, absolute change or increase or decrease. Absolute change ಅಂತ ಬರೀರಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ increase or decrease ಅಂತ ಬರೀರಿ. ठीक है? Percentage change. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಫಸ್ಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದು ಎಲ್ಲ ಬರೀರಿಪ್ಪ. ಇಕ್ವಿಟಿ ಇಂದ ಸನ್ಡ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಮತ್ತ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, लायबिलिटी साइड पूरा कॉपी पेस्ट ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದು. ठीक है? लायबिलिटी साइड में क्या करना है? पूरा कॉपी पेस्ट करना है. ठीक है? एनी डाउट है? कुछ भी डाउट है? ओके, कॉपी पेस्ट किए. टोटल करो इसका. 10 लाख प्लस 6 लाख प्लस 4 लाख प्लस 16 लाख 36 लाख. टोटल लायबिलिटीज 36 लाख. 12 लाख प्लस 6 लाख प्लस 2 लाख प्लस 8 लाख प्लस 28 लाख. दिस इज द टोटल लायबिलिटीज. अर्थ आयता? समझ में आया सभी को? ओके, नेक्स्ट असेट्स पार्ट. कौन सा पार्ट है? असेट्स का पार्ट है. असेट्स पार्ट दिस साइड लैंड एंड बिल्डिंग्स, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, कैश एट बैंक, जो ಎಲ್ಲ असेट साइड. ठीक है? तो असेट साइड लैंड एंड बिल्डिंग से लेके डेटर्स तक. कहाँ तक? डेटर्स, हाँ, कैश एट बैंक तक पूरा क्या है? असेट्स. ठीक है? टोटल करेंगे 10 लाख प्लस 10 लाख प्लस 10 लाख प्लस 4 लाख प्लस 2 लाख 36 लाख. करेक्ट है? नेक्स्ट 12 लाख प्लस 4 लाख प्लस 6 लाख प्लस 4 लाख प्लस 2 लाख 28 लाख. दिस इज द टोटल असेट्स. दिस इज द टोटल असेट्स. अर्थ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಡನ್. ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಮುಗಿತಾ? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮುಗಿತಾ? ಈಗ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿತ್ತ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿತ್ತ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಸ್. 12 lakh minus 10 lakh. 12 lakh minus 10 lakh positive 2 lakh. 6 lakh minus 6 lakh nil, zero. Sorry, zero. 2 lakh minus 4 lakh minus 2 lakh, minus 2 lakh. Next 8 lakh minus 16 lakh minus 8 lakh, minus 8 lakh. 28 lakh minus 36 lakh minus 8 lakh, minus 8 lakh. अर्थ आयता? सरी. नेक्स्ट 12 lakh minus 10 lakh plus positive 2 lakh. 4 lakh minus 10 lakh positive, sorry, minus 6 lakh. 6 lakh minus 10 lakh minus 4 lakh. 4 lakh minus 4 lakh nil. करेक्ट है? नेक्स्ट 2 lakh minus 2 lakh nil. करेक्ट है? समझ में आया? नेक्स्ट 28 lakh minus 36 lakh सेकेंड ईयर माइनस फर्स्ट ईयर माइनस 8 लाख. करेक्ट अर्थ आयता? समझ में आया? ये कैसे करना बोल के? ठीक है. इतना होने के बाद में ಈಗ ಏನು ಟ್ರಿಪ್ಪ? ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಸ್. ಕಂಪೇರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಒಳಗ फर्स्ट ईयर यावागलू बेस ईयर. फर्स्ट ईयर यावागलू बेस ईयर. फर्स्ट ईयर हमेशा क्या रहता है? बोलो, बेस ईयर रहता है. ठीक है? अब करेंगे इसको. तो पॉजिटिव 2 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100 कितना आएगा? पॉजिटिव 20.00%. नील मीन्स जीरो डिवाइडेड बाय 6 लाख इंटू 100 0.00%. ठीक है? माइनस 2 लाख डिवाइडेड बाय
minus 2 lakh divided by 4 lakh into 100 minus 50.00%, because minus sign, correct है. Minus 8 lakh divided by 16 lakh into 100 minus 50.00%, ठीक है. So minus 8 lakh divided by 36 lakh into 100 minus 22.22%. अर्थ आयता, समझ में आया. माइनस मीन्स माइनस, प्लस मीन्स प्लस. ओके, डन. नेक्स्ट 12 lakh minus 10 lakh. ओके, तो आगे चला, आगे हाँ. नेक्स्ट हाँ, पॉजिटिव 2 lakh divided by 10 lakh into 100 plus positive 20.00%. Minus 6 lakh divided by 10 lakh into 100 minus 60.00%. Minus 4 lakh divided by 10 lakh into 100 minus 40.00%. Nil means 0 divided by 4 lakh into 100 0.00%. Next, nil means 0 divided by 2 lakh into 100 0.00%. Next, minus 8 lakh divided by 36 lakh into 100 minus 22.22%. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಮಾಡಾಕ ಏನ್ ಡೌಟ್ ಐತಿ? ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮುಗೀತು. कंपेरेटिव बैलेंस शीट मुगित, बार सिंपल. कंपेरेटिव बैलेंस शीट बार सिंपल है थी. आयता, खत्म हो गया कंपेरेटिव बैलेंस शीट, खत्म हो गया हमारा. अब देखेंगे वर्किंग फार्मूला. ओके, ऐसे ही लिखना वर्किंग फार्मूला. परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू इनक्रीज और डिक्रीज अमाउंट डिवाइडेड बाय 2024 अमाउंट इंटू 100. ಇದು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನ್ರಿಪ್ಪ, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ और डिक्रीज अमाउंट डिवाइडेड बाय 2024 अमाउंट इंटू 100. ಹೌದಲ್ಲ, समझ में आने तुम्हारे को. इनक्रीज और डिक्रीज अमाउंट डिवाइडेड बाय 2024 अमाउंट इंटू 100 परसेंटेज चेंज अमाउंट निಮಗೆ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಚೇಂಜ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ और डिक्रीज अमाउंट डिवाइडेड बाय 2024 अमाउंट इंटू 100. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ, ಈಗ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಐತಿ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನಾಗೈತ್ರಿಪ್ಪ? ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಸ್ಟ್. ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿತ್ರಿ. इक्विटी शेयर कैपिटल is increased by 20%. Positive means increase, negative means decrease. Okay, equity share capital is increased by 20%. Equity share capital increase by 20%, indicating additional capital contribution. Next, secured loan and sundry creditors decrease by 50%. Secured loan and secured loan and sundry creditors decrease. Secured loan and sundry creditors minus means decrease by both 50%. Secured loan and sundry creditors both decrease by 50%, showing reduction in external liabilities. Correct? Next, land and building increase by 20%. Positive means land and building increase by 20% due to acquisition of fixed assets. But plant and machinery decrease by 60%. ಹೌದಲ್ಲ, minus means decrease. Plant and machinery decreased by 60%. Stock ನು decrease ಆಗಿತ್ರಿ. Stock is also decreased by 40%. Correct? Next, overall total assets and total liabilities decrease by 22.22% from 36 lakh to 28 lakh. ನೋಡ್ರಿ, total liabilities are decreased by 22.22%. Total assets also decreased by 22.22%. So overall total assets and total liabilities decreased by 22.22% from 36 lakh to 28 lakh. 36 lakh इतना फर्स्ट, आमेल ಎಷ್ಟು ಆಗಿತ್ರಿ? 28 लाख ಆಗಿತ್ರಿ. ठीक है, समझ में आया तुम्हारे को? 36 लाख से क्या हुआ? सीधा 28 लाख हुआ, तो डिक्रीज हुआ. समझ में आया? Got it? This is the comparative balance sheet. Hope you guys understood. I will provide this PDF to in a WhatsApp group. Easy था, बड़ा easy. समझ में आया? So question number 2 देखेंगे. So question number 2 says that the following are the balance sheets of a concern as on 23-24 balance sheet. Correct? So equity and liabilities ready-made ಕೊಟ್ಟಾರ ಅವರು. Total liabilities ready-made ಕೊಟ್ಟಾರ. Total liabilities also ready-made ಕೊಟ್ಟಾರ ಅವರು. वही दिया है तुम्हारे को ready-made. Assets also ready-made they are given. Okay, prepare a comparative balance sheet of the concern and comment on the financial position of the company. Correct? So ಬರ್ರಿ solution. Comparative balance sheet of a company ಸರಿನಾ? ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. Comparative balance sheet as on 31st/3/2023 and 31st/3/2024. Same particulars 2023, 2024, absolute change or increase or decrease,
percentage change. First equity and liabilities, same to same copy paste ಮಾಡ್ರಿ. equity and liabilities ಪೂರಾ copy paste, ಹೆಂಗೈತಿ ಹಂಗ ಪೂರಾ copy paste. equity and liabilities पूरा हैंगैती हंगा पूरा डिट्टो कॉपी पेस्ट एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दो इसको. समझ में आया? नेक्स्ट क्या है? असेट्स भी पूरा कॉपी पेस्ट कर दो. असेट्स भी पूरा कॉपी पेस्ट एज इट इज. असेट्स पूरा कॉपी पेस्ट. असेट्स पूरा कॉपी पेस्ट. अर्थ आयता? समझ में आया? एनी डाउट? बार सिंपल. ओके डन. असेट्स नो ऑल्सो कॉपी पेस्ट पूरा. नाउ take your calculus. 6 lakh minus 5 lakh positive 1 lakh. Correct? Next 70,000 minus 80,000 minus 10,000. take your calculus ತಗೋಬೇಕು. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಬಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. 1,20,000 minus 1,10,000 positive 10,000. 70,000 minus 90,000 minus 20,000. 8,60,000 minus 7,80,000 positive 80,000. Correct? Next 3,80,000 minus 3 lakh positive 80,000. 1,80,000 minus 2 lakh answer minus 20,000. 2,20,000 minus 1,90,000 positive 30,000. 80,000 minus 90,000 minus 10,000. 8,60,000 minus 7,80,000 positive 80,000. अर्थ आयता? समझ में आया कैसे करें बोल के? सेकेंड ईयर अमाउंट माइनस फर्स्ट ईयर अमाउंट. ओके सो कंपेरेटिव बैलेंस शीट ಒಳಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ फर्स्ट ईयर इज ऑलवेज अ बेस ईयर. फर्स्ट ईयर इज ऑलवेज अ बेस ईयर. क्या बोला मैं तुम्हारे को? कंपेरेटिव बैलेंस शीट के अंदर फर्स्ट ईयर हमेशा क्या रहता? बोलो बेस ईयर रहता. क्या रहता? बेस ईयर रहता. ठीक है करेंगे. सो पॉजिटिव 1 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100 पॉजिटिव 20.00%. नेगेटिव 10,000 डिवाइडेड बाय 80,000 into 100 minus 12.50%. Positive 10,000 divided by 1,10,000 into 100 positive 9.09%. Minus 20,000 divided by 90,000 into 100 minus 22.22%. Next positive 80,000 divided by 7,80,000 into 100 positive 10.26%. Correct? Next positive 80,000 divided by 3 lakh into 100 positive 26.67%. Next minus 20,000 divided by 2 lakh into 100 minus 10.00%. Positive 30,000 divided by 1,90,000 into 100 positive 15.79%. Minus 10,000 divided by 90,000 into 100 minus 11.11%. Plus 80,000 divided by 7,80,000 into 100 plus 10.26%. This is the comparative balance sheet. This is the comparative balance sheet for 10 marks. अर्थ आयता? ಈಗೇನ್ರಿಪ್ಪ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೇಮ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಚೇಂಜ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ or ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2023 ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅದು 2023 ಅಮೌಂಟ್ ಇಂಟು 100. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಕಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ओके कमेंट ऑन फाइनेंशियल पोजिशन. टोटल असेट्स हाँ इनक्रीज ಆಗೈತ್ರಿ. टोटल लायबिलिटीज इनक्रीज ಆಗೈತ್ರಿ. टोटल असेट्स नो इनक्रीज ಆಗೈತಿ. पॉजिटिव मीन्स इंक्रीज. टोटल असेट्स एंड लायबिलिटीज इनक्रीज्ड इंडिकेटिंग बिजनेस एक्सपांशन. शेयर कैपिटल ಏನಾಗಿತ್ರಿಪ್ಪ ನೋಡೋಣ. शेयर कैपिटल लो इनक्रीज ಆಗೈತ್ರಿ. पॉजिटिव इंक्रीज बाय 20%. शेयर कैपिटल इज इंक्रीज बाय 20%. correct? showing additional owners contribution. land and building sundry creditors no ಏನ್ರಿಪ್ಪ increase by 9.09%. land and building increase by 26.67%. plant and machinery decrease by 10%. negative ಐತಿ decrease. debtors and cash in hand debtors increase cash in hand decrease. so debtors increase bills payable decrease indicating better payment of short term liabilities. cash balance decrease ಆಗಿತ್ರಿ. profit and loss decrease by 12.50%. profit and loss decrease by okay showing lower retained earnings. conclusion: the company's financial position has improved due to business expansion.
increased share capital and investment in fixed assets. However, lower cash balance, retained earnings require attention. This is the 10 marks question. Okay, I will provide this PDF to in a WhatsApp group. Okay, simple, ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಇದು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಇದು ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಹಾಂ ಬರ್ರಿ ಈಗೇನ್ರಿಪ್ಪ ಕಂಪೇರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಹೆಂಗೆ ಕೇಳಬಹುದು ಕಂಪೇರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ. MS Pragati Industries Limited is engaged in manufacturing engineering components. The management wants to evaluate the financial position of the company by comparing its balance sheets for the year ended 31st March 2024 and 31st March 2025. Correct? You are provided with the following balance sheet data or data. Particulars 2024 rupees, 2025 rupees. Ready-made ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಾರ. Equity and liabilities ಪೂರಾ ready-made ಐತಿ. Assets ಪೂರಾ ready-made ಐತಿ. ready-made food ಕೊಟ್ಟಾರ ನಿಮ್ಗೆ. ready-made ಪೂರಾ ಫುಡ್. ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಏನೇನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅ ಕಂಪೇರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಶೋವಿಂಗ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಚೇಂಜ್. Analyze the financial position of the company and comment on changes in capital structure, fixed assets positions, liquidity position, overall financial health. इदु एल्ला तोरसबेक. ये सभी क्या करना है, कंपनी उसके ऊपर कमेंट करना है, एनालाइज करना है. ठीक है, ये तुम्हारा केस स्टडी टाइप क्वेश्चन है. ठीक है, सो नोडो ना. Comparative balance sheet of Pragati Industries Limited as on 31st March 2024 and 31st March 2025. So first equity and liability. Sorry, first idu particulars. ತಡೀರಿ, ಇದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Just give me a moment. Okay, done ಆಯ್ತಾ. ಆಮೇಲೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾ. Sorry. Okay, so first equity and liability. Sorry, particulars 2024 rupees, 2025 rupees. Absolute increase or decrease. Absolute increase or decrease. Percentage of a change. Percentage change. Correct. Ida format alla. Comparative balance sheet ida format alla. Howda? Correct? Sorry. Next ಬರ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ರಿ. ಇಲ್ಲ ಇಂದ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೆಂಗೈತಿ ಹಂಗ ಪೂರಾ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? सो ಮಾಡೋಣ ಬರ್ರಿಪ್ಪ. ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್, पूरा एज इट इज कॉपी पेस्ट. अर्थ आयता, समझ में आया? जैसा था वैसा पूरा कॉपी पेस्ट करेंगे. इक्विटी एंड लायबिलिटीज. नेक्स्ट असेट्स. असेट्स ಹೆಂಗೈತಿ पूरा कॉपी पेस्ट. असेट्स नु पूरा कॉपी पेस्ट एज इट इज. ओके ಬರ್ರಿಪ್ಪ. असेट्स नु पूरा कॉपी पेस्ट एज इट इज. डन. एनी डाउट्स? ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ? ಸರಿ, ಮುಗೀತು. ಇದು ಮುಗೀತು. ಈಗ ಬರೀ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕ್ವಶನ್ ಮುಗೀತಲ್ಲ, ಇದು ಪೂರಾ ಕ್ವಶನ್ ಮುಗೀತು. ಬರೀ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟ. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ಸ. ಬಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿಪ್ಪ. ಬಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ ನೀವು ತಪ್ಪ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಬಟ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಬೆಟರ್. 10 lakh ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಮೈನಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್. 10 lakh ಮೈನಸ್ 8 lakh. ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತ? ಪಾಸಿಟಿವ್ 2 lakh. 3 lakh ಮೈನಸ್ 2 lakh. ಪಾಸಿಟಿವ್ 1 lakh. 3 lakh ಮೈನಸ್ 4 lakh. ಮೈನಸ್ 1 lakh. 2,50,000 minus 3 lakh minus 50,000. 18,50,000 minus 17 lakh positive 1,50,000. Correct? Next, 7,50,000 minus 6 lakh positive 1,50,000. 4,50,000 minus 5 lakh minus 5 lakh minus 50,000. 3,50,000 minus 3 lakh plus 50,000. 2,50,000 minus 2 lakh plus 50,000. Okay. Next, 50,000 minus 1 lakh minus 50,000. 18,50,000 minus 17 lakh पॉजिटिव प्लस 1,50,000. अर्थ आया? समझ में आया सभी को? बहुत इजी था नहीं? ठीक है. भी नेक्स्ट करेंगे. सेम कंपेरेटिव बैलेंस शीट मीन्स
ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇಸ್ ಇಯರ್, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇಸ್ ಇಯರ್, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇಸ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ 2 lakh divided by 8 lakh into 100 plus 25.00%. Next, plus 1 lakh divided by 2 lakh into 100 plus 50.00%. Minus 1 lakh divided by 4 lakh into 100 minus 25.00%. Minus 50,000 divided by 3 lakh into 100 minus 16.67%. Plus 1,50,000 divided by 17 lakh into 100 plus 8.82%. Next, plus 1,50,000 divided by 6 lakh into 100 plus 25.00%. Minus 50,000 divided by 5 lakh into 100 minus 10.00%. Plus 50,000 divided by 3 lakh into 100 plus 16.67%. Plus 50,000 divided by 2 lakh into 100 plus 25.00%. Minus 50,000 divided by 1 lakh into 100 minus 50.00%. Plus 1,50,000 divided by 17 lakh into 100 plus 8.82%. अर्थ आई तेलुगु समझ में आया सभी को? बहुत इजी था नहीं? ठीक है. इतना होने के बाद में क्या करेंगे नेक्स्ट? अभी सेम फार्मूला, वर्किंग फार्मूला सेम, परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू इंक्रीज और डिक्रीज अमाउंट डिवाइडेड बाय 2000 तो हाँ 24 अमाउंट डिवाइडेड बाय 2000 बिकॉज 24 अಲ್ಲ जो 24 अमाउंट परसेंट इंक्रीज और डिक्रीज अमाउंट डिवाइडेड बाय 2024 अमाउंट into 100. Now case study analysis or interpretation. ಫಸ್ಟ್ ಏನೈತಿ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ कैपिटल चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में लिखना है. ठीक है. सो ಬರ್ರಿಪ್ಪ. नंबर 1 कैपिटल स्ट्रक्चर. कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स इक्विटी शेयर कैपिटल ಮತ್ತು ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. इक्विटी शेयर कैपिटल मीन्स कैपिटल स्ट्रक्चर ಇದು ಏನ್ರಿ कैपिटल स्ट्रक्चर है ये. ठीक है. So equity share capital increased by 25%, reserves and surplus is also increased by 50%. So share capital and reserves increased and increase, strengthening owners funds. Okay, this is the first comment. Correct? Second इधर बगे थी. Second किसके बारे में है? Fixed assets position. Fixed assets position means ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಐತಿ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಐತಿ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಐತಿ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಬೈ 25%, प्लांट एंड मशीनरी डिक्रीज बाय 10%. फिक्स्ड असेट्स. ओके, ठीक है, समझ में आने तुम्हारे को. सो लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज इंडिकेटिंग बिजनेस एक्सपेंशन, बट प्लांट एंड मशीनरी डिक्रीज ड्यू टू डेप्रिसिएशन और डिस्पोजल. ओके, सेकेंड कंडीशन मुगित. दिस इज द सेकेंड कंडीशन. ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇದು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೈತಿ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನೈತಿ? ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಐತಿ? ಇದು ಇಲ್ಲ. ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಥರ್ಡ್. ಸೊ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಥರ್ಡ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಥರ್ಡ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕಟ್ಟಾರು? ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಮೇಲೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಡೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಡಿಲ್ಲ ಅವರು, ಡೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಟ್ಟು ಕೆಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇನೆ, ಇದು ಕೆಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದು 4. ಸರಿ, ಮುಗಿತು ನೋಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆತಾ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ? ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಅದ ಥರ್ಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಪೊಸಿಷನ್. ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನೇನು ನೋಡ್ಬೇಕು? ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಮೀನ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. liquidity position means current assets. Inventory increased by 16.67%, trade receivables increased by 25%, but the cash balance decreased by 50%. Okay, the liquidity position. Inventory and receivables, trade receivables increased, but the cash balance decreased due to expansion and repayment of liabilities. Okay, ಆಯ್ತಾ? liquidity position ಮುಗಿತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕೇಳಾರ ಅವರು? ಓವರ್ ಆಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಹೆಲ್ತ್.
ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ or ಓವರ್ ಆಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟೋಟಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಬೈ 8.82%. Total assets also increased by 8.82%. So total assets and liabilities increased. Higher shareholders funds and lower debt indicate financial stability. Higher shareholders fund, ಶೇರ್ ಫಂಡ್ ಹೈಯರ್ ಐತಿ. ಹಾಂ ಓಕೆ, ಹೈಯರ್ ಐತಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಡೆಟ್ ಏನ್ರಿಪ್ಪ ನಿಮ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಐತಿ. ಡೆಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಐತಿ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಐತಿ. ಸೊ ಹೈಯರ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋವರ್ ಡೆಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ಗುಡ್. ಓವರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಗುಡ್. ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ಗುಡ್. Overall financial position of the company is good. ओके, समझ में आया तुम्हारे को? बहुत सिंपल था नहीं है? ऐसे इसको सॉल्व करते केस स्टडी क्वेश्चन. होप यू गाइज अंडरस्टूड ईच एंड एवरी पॉइंट. ओके, दिस इज द केस स्टडी क्वेश्चन, सिंपल बेस्ड ऑन कंपेरेटिव बैलेंस शीट बेस मेले क्वेश्चन. I hope you guys understood each and every point clearly. I have tried my level best to explain you each and every point clearly. So thank you all of you. With this I will conclude the comparative income statement and comparative balance sheet topic class, and I will provide this PDF in a WhatsApp group. Okay, comment section check ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ WhatsApp group link ಹಾಕ್ತೇನೆ. Okay, so thank you all of you. Please like, share, subscribe to my channel and share this channel link to your friends, classmates and relatives. Thank you all of you.